Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha inna sayyidana khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nabi alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin jamaah salat Jum'ah Masjid Jami'al Amin, yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya, semoga kita, anak keturunan kita, ya Rabbal Alamin. Bapak hadirin kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau di dunia ini sedang berjalan, dan akhir perjalanan kalian adalah berjumpa dengan Allah Tuhan kalian. Bapak, Allah mengingatkan kita yang berjalan, dan semua kita pasti akan sampai kepada tujuan akhir perjalanan kita, yaitu kembali berjumpa dengan Allah. Makanya kita selalu diingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah, dan semua kita akan kembali berpulang ke hadapan Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan ketika kita kembali menghadap Allah, kembalinya kita dalam keadaan ketika kita kembali menghadap Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana kita berjumpa dengan Allah, tidak ada lagi gunanya harta yang kita kumpulkan, tidak ada lagi manfaat anak-anak yang kita banggakan. Orang yang akan selamat ketika menghadap Allah, orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Qalbun salim, salah satu artinya adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas. Orang yang akan selamat ketika berpulang menghadap Allah adalah orang yang ikhlas. Karena ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita laksanakan, yang pertama, makana lillahi mukhlishon. Ibadah itu kita laksanakan semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, wali rasulihi muwafiqon. Ibadah itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah. Walaupun kita ngerti ayatnya, walaupun kita hafal hadisnya, walaupun ibadah itu disyariatkan di dalam Islam, tapi kalau kita laksanakan ibadah itu tidak berangkat dari hati yang ikhlas, sebanyak apapun ibadah itu enggak ada nilainya di hadapan Allah. Sebaliknya,
Walaupun kita ikhlas karena Allah, yang kita niatkan hanya Allah, tapi ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan hadapan Allah, maka oleh karena keikhlasan yang ada di dalam hati kita, itu yang akan menjadi penentu nilai ibadah yang kita kerjakan. Makanya Bapak, beliau mengajarkan kepada kita, al-Ka'batu baitullahi fil ardi wa kadzalik. Ka'bah itu rumah Allah di atas permukaan bumi, sementara hati itu adalah rumah Allah pada setiap jiwa manusia. Inna qalbaka baitullah, hatimu itu rumahnya Allah. Hati kita ini masuk kecuali hanya Allah. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita berjuang, ketika kita melakukan kebaikan, niat yang ada di dalam hati kita hanya lillahi ta'ala, untuk Allah semata, enggak boleh karena yang lain. Kalau masih ada di hati kita selain Allah ketika melakukan ibadah, enggak bakal Allah terima. Maka oleh karena itu, at-talaffuz bin niyah mustahabun inda Syafi'i. Melafazkan niat ketika ibadah itu hukumnya sunnah menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi sebelum ibadah, menurut beliau kita dianjurkan, disunahkan untuk at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat, bukan melafazkan niat. Lafaz niat yang diajarkan oleh beliau untuk memantapkan hati kita bahwa ibadah yang akan kita laksanakan ini semata-mata hanya karena Allah. Nanti kita sholat Jumat, itu ada at-talaffuz bin niyah, usolli fardol Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Kemarin puasa Ramadan, sebelum puasa kita diajarkan niat, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika kita umroh diajarkan kita lafaz niat, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ketika kita haji diajarkan lagi lafaz niat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillahi ta'ala. Bahkan Bapak, ketika kita sholat di hadapan Allah, sebenarnya kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini janji kita. Kalau ada karena yang lain, enggak diterima Bapak sama Allah. Kalau benar di hati kita cuma ada Allah Bapak, maka yang akan kita cari wajhullah, ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, bukan karena yang lain. Kalau sudah tingkatan ikhlas kita seperti itu Bapak, udah enggak peduli lagi tentang penilaian manusia. Dipuji enggak ngaruh, dihina enggak ngaruh, dicemoohkan enggak ngaruh, dijatuhkan enggak ngaruh, dimuliakan. Kenapa? Di hati kita cuma ada Allah. Maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan semua kita Allah jadikan hamba-hambanya yang ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi bihablihil matin
ونهانا عن التفرقة واتباع خطوات الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله خالق المخلوقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الحاضرون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين ويسقين، والذي
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي من الصالحين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي